Good afternoon everyone. Recap na sa result guys sa 2 PM 761. So kung nahatag guys is 116 double man kung nahatag guys. Pero anyways, daog niya po ko ng 761 guys, naka-target ko kay nasa akong waiting list guys, tanawagan niyo. Pero nasa akong waiting list 167. 167761 yung nanamo kung mutay good target reverse. Napod rin si 146 o kagahapon, kagabi. Na-diri si 665 sa alas 5. Nasa akong mga waiting na combinations. So anyways, before we start, register mo sa PHP Lotto, Lotto Panalo para dara mo magtaya sa yung sword race combination na kay 1 peso win 990. And then don't forget, follow mo sa akong Facebook page, Lems Gulagba guys. Mana po live dito, Lems Gulagba. And then, subscribe mo sa akong YouTube channel guys para updated mo sa akong daily combinations. Okay, start na ta. Ang link by the way sa Lotto Panalo PHP Lotto nasa comment section ako ibutang. And then 156-824-037-180-527 523 rather 523 ug 647. So na diri 761 guys, target kayo ni kuha man ko diri good oh. Ako nang giplastaran diri, akong gisunod 761. Okay, pa-center gap ng dos, hot si dos today, then missing ang 9. Atong best combination ana is 824 ug ang 230. So itong combination for 5 PM draw si 266 ug 211. 382, atong extra combination is 382, and then escalaran na 756. Rest back guys 642 ug 652. Okay, so muna tong pang 5 PM draw. 266, 211, 382, 756, 642 ug ang 652. Ay mo kaning mo sa tong Paul draw ha. 327, 823 ug ang 7 number 823 diri 782. Na 382. Apoy 823. Mugawa siguro na karon alas 5. And then 846 guys, palayo na ninyo itong paminting na 846. And then si 440. Okay? So na 823 diri, nanis akong 5 PM karon si 823. Ay dili na siya kumpiyansaan. Si 327 o kani 782 is back na siya 782. Kani dili po ni siya kalimtan ninyo si 824 o si 230. So mura na tong 5 PM guys. Si 266 kumutuwan na si 266299. Okay, kumutuwan si 266299, kumutuwan ng isa ka size lang 296. 296 kumutuwan ng isa ka size. Okay, and then 211. Kung mas-indicate ning duha ka 0, 2 at duha ka 0, kung mas-indicate ning duha ka 1, 200. Okay, kung mas-indicate ang duha ka 1 guys, 200. Then 382, 756 akong ang eskalera. Ars back 642, 652. Maura na itong combination. Hope to win sa 5 PM draw. Don't forget to register mo sa PHP Lotto, Lotto Panalo. Please follow, like, and share guys. Okay? Sa akong Facebook, kung subscribe na sa akong YouTube channel. Paki-like, paki-heart na po akong YouTube channel guys na video. Good luck and God bless sa tanan.